जी बिल्कुल, चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई, दाग ना कोई रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, सदो नहीं मैनू तीदो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा मैं रांझे विच गैर ख्याल ना कोई, ते रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का सालाना 267वां 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो चुका है और 1 सितंबर तक जारी रहेगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और साथ साथ जो है वो पंजाबी शायर भी हैं जिन्होंने पंजाबी काफ़ियों में जो है वो मजहबी तासुबात से बालातर होकर अमन मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। और आज दुनिया भर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम से जो है वो कई ऐसे शायर हैं जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया और हज़रत बाबा बुल्ले शाह की जो काफ़ियाँ हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। साथ साथ जो है कसूर शहर का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह का नाम जो है वो रोज़े रोशन की तरह जो है आज भी ज़िंदा है। और बाबा बुल्ले शाह ने कहा अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियाँ मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नाही गोर पिया कोई होर। 1680 ईस्वी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह का जो है वो पैदाइश हुई और उसके बाद वो हिजरत करके भावल नगर से उच्च गलानिया से भावलपुर उच्च गलानिया से हिजरत करके पांडो की आए और पांडो की में अपने वालद सखी दरवेश के हमरा जो है यहाँ पे पांडो की में आबाद हुए। उसके बाद कसूर में आकर हज़रत हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा कसूरी उनके साथ जो है वो यहाँ पे उनके शागिर्द रहे और हज़रत वारिस शाह के साथ दरसो तदरीस की तालीम हासिल करते रहे। उसके बाद आप सने बलोगत में जब दाखिल हुए तो आपने जो है वो पंजाबी शायरी के ज़रिए लोगों को बताया कि असल इस्लाम का प्रचार कैसे किया जाता है और अमन मोहब्बत और भाईचारे को कैसे फ़रोग़ दिया जाता है। मेरे साथ कुछ ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा जी वकार शाह साहब, बड़ा नाम है इनका भी, ज़ायरीन कसूर में रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ार पर हाज़री देते हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा बुल्ले शाह क्या पैगाम देते हैं? बाबा बुल्ले शाह साहब चूँकि सूफ़ी थे, इसलिए सूफिया का जो मकासद होता है वो यही होता है कि लोगों तक मोहब्बत, प्यार, इखलास, तवक्कल, सब्र, इस्तकामत का जो दर्स दिया जाए जिससे लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हो, लोग जो है ना एक दूसरे के साथ इखलास से मिलें और इखलास ही सूफिया का सबसे बड़ा ओढ़ना बछोना है। तो हमें तो ये भी सादत हासिल है हमारे ख़ानदान को। मैं आज एक क्लिप सुन रहा था, किसी आदमी ने सोशल मीडिया पे फेंका था कि जी बाबा बुल्ले शाह साहब जब दुनिया से पर्दा कर गए तो 3 दिन तक उनका जनाजा पड़ा रहा कब्रिस्तान में। वो खुसरो ने आके उठाया, मुखन्नसा ने खुसरो ने आके उठाया और उन्होंने पता नहीं वो कहाँ ले गए, किसने जनाजा पढ़ाया। हालांकि बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो कुछ लोगों ने शोर बर्पा कर दिया कि आपकी ज़िंदगी खिलाफ शरअ गुजरी है, हालांकि आप मलामती फ़कीर थे। तो जब उन्होंने कहा कि ये अपना इनका नमाज जनाजा हमने नहीं पढ़ाना, कुछ उलमा ने इनकार कर दिया, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो उस वक़्त काज़ी उल क़ज़ात है, काज़ी सैदुद्दीन जो लाहौर के काज़ी थे, उनके वो नायब थे सैयद ज़ैद शाह साहब हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अमादीन शहर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा कराने से कुछ उलमा ने इनकार करता है। आपने फरमाया कि मैं चलता हूँ और उनका जनाजा कराता हूँ, क्योंकि उनके जनाजा अक़दस में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जिन लोगों को तहकीक नहीं, वो ऐसे ही बंगियाँ मारते रहते हैं। ये क्लिप्स मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, पता नहीं वो कौन ऐसी हवाइयाँ छोड़ता है जी वो खुसरे ले गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बाबा बुल्ले शाह साहब ने अपने कलाम में जो दर्स दिया है वो मोहब्बत का दर्स दिया है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है जो जिससे मोहब्बत करता है बरोज़ क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा। वही मोहब्बत हासिल करने के लिए ज़ायरीन यहाँ आते हैं। बिल्कुल जी, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के रोज़ उसी के साथ उठाया जाता है। और बाबा बुल्ले शाह लिखते हैं कि जद आहद एक कला सी, ना ज़ाहर कोई तजल्ला सी, ना रब रसूल ना अल्लाह सी, ना जब्बार ते ना कहार। तो बाबा बुल्ले शाह की जो पंजाबी शायरी है
اس میں ایسی ایسی جو کافیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ رب سے بھی ملاتی ہے اور رسول سے بھی ملاتی ہے. اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کردی آپے رانجا ہوئی سدو نہیں مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر ہارے, رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. تے بلے شاہ رب انہاں نو ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے. تو بابا بلے شاہ کے مزار پر ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو معروف ہستیاں ہیں اور وہ فقراء کے روپ میں یہاں پہ آتے ہیں. انہوں نے آج وہ لباس جو ہیں وہ بدل ڈالے ہیں اور ان پر عشق کا وجد طاری ہے. دربار پہ یہ دیکھا گیا ہے, کئی ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو عام روٹین میں لائف سٹائل میں جو نظر نہیں آتی. یہاں پہ لوگ بابا بلے شاہ کے عشق میں اور اپنے جہاں پہ ان کی منزلیں ہیں ان کے عشق میں یہاں پہ آج ان پہ وجد طاری ہے. اور کوئی دمالیں ڈال رہا ہے, کوئی یہاں پہ قوالی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وجد میں طاری ہے, کوئی یہاں پہ فیوز و برکات سمیٹ رہا ہے, کوئی اپنے من کی مرادیں حاصل کر رہا ہے, کوئی اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی اپنے خامد کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے, تو کوئی یہاں پہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. تو سب کی جو من کی مرادیں یہاں پہ آگے پوری ہوتی ہیں. ملک بھر سے زائرین جو ہیں وہ عرس میں تقریبات میں شرکت کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی بار بار یہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال کو چیک کر رہے ہیں, جبکہ یہاں کے ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا نے سینکڑوں پولیس ملازمین پر مشتمل جو ہے سیکورٹی پر مامور جو انتہائی فول پروف جو انتظامات کیے ہیں, ساتھ میں پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. ابھی لنگر کا یہاں پہ انتظامات کوئی نظر نہیں آ رہے, لیکن یہاں پہ سیکٹری اوقاف جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر لنگر کا بھی افتتاح کرنا بتایا جا رہا ہے. ساتھ میں جو ہے محکمہ اوقاف کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹیاں سار انجام دے رہے ہیں. تو 3 روز میں اس کی تقریبات میں یہاں پہ مجلس بلے شاہ, پنجابی مشاعرہ, ادبی سنگت اور محفل سماج جیسی کئی ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے گا جس پہ زائرین جو ہیں وہ شرکت کریں گے. اور بڑی تعداد میں یہاں پہ پنجاب بھر سے جو نامور پنجابی شاعر ہیں وہ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے کلام جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پیش کریں گے اور داد وصول کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ملک بھر کے نامور جو قوال ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ حضرت بابا بلے شاہ کا دیوانہ نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, میں ہوں آپ کا ملک عارف, آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست. تو ساتھ رہیے گا ہمیشہ, جو ہے وہ ویڈیو کو میرے کامنٹ کیجیے گا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا, آگے شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.